ओं नीलाद्रिनाथं जगतमधीशं चिदंसरूपं शरण्यकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिवरेण्यं सुरेन्द्रवन्द्यं प्रणतोस्मि नित्यं। महाप्रभु जगन्नाथ जे कली जुगरे स्वयं परम अवतारी भावरे पूतक्षेत्र पावन क्षेत्र श्रीक्षेत्र रही माँ महालक्ष्मी सहित मानुषी लीला को संपादित करुछंती। से पावन क्षेत्र श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र पतित पावन क्षेत्र दशावतार क्षेत्र मर्त्य वैकुंठ आदि अनेक नाम नामित ଯେଉଁଠାରେ ରହିଛି ପବିତ୍ର ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧି ମାର୍ଗଶିର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ ଯାହାଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆଳତି ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ। ଯଦିଓ ପ୍ରତ୍ୟହ ମହୋଦଧି ବନ୍ଦାପନା କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ମାତ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏହି ଦିନ ତୀର୍ଥରାଜ ମହୋଦଧିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଳତି ବନ୍ଦାପନା କରାଯାଏ। କାରଣ 10 ଯୋଜନ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣଂ 5 ଯୋଜନ ସମାୟତଂ ନାନାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସମାଯୁକ୍ତଂ କ୍ଷେତ୍ରଂ ପରମ ଦୁର୍ଲଭ।